Guys, tanghalian na naman. Ang ating Diyos Dimino ay adobong manok. Tingnan natin. May bawang. Menu for today ay adobo. Yan ah. Kasi salang ko na to guys. Ay puta. Yan guys. Delikado guys ah. Yan. Ayan lang natin. Huwag natin lahatin. Sumasabog. Adobo guys, adobo. Yung mino natin, yung martes. Guys, panoorin po ang buong video. Yung aming menu for today. Antayin nyo yung kainan mamaya. Guys, kain na. Ito yung menu natin ngayon.